हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः. These slokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. Dashakam 78, Shloka 10. O Lord of Guruvayur, along with the very happy Brahmin, you immediately got into the chariot and quickly reached Kundina. May you please be kind enough to bring me relief from all my suffering. O Guruvayurappane, மிக மகிழ்ச்சியான பிராமணருடன் நீ உடனடியாக தேரிலேறி விரைவாக குந்தினபுரத்தை அடைந்தாய். அப்படிப்பட்ட நீ எனக்கு எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் நிவாரணம் அளிக்க കരുണை കാട്ട വേണ്ടും. 10. അല്ലയോ ഗുരുവായൂരപ്പ, വളരെ സന്തുഷ്ടനായ ബ്രാഹ്മണനോടൊപ്പം നീ ഉടനെ രഥത്തിൽ കയറി കുണ്ടനിയിൽ എത്തി. എന്റെ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും എനിക്ക് ആശ്വാസം നൽകാൻ ദയ കാണിക്കണമേ. ശ്രീമൻ നാരായണീയം ദശകം 78 ശ്ലോക 10. പ്രമുദിതേന ച തേന സമം തദാ പ്രമുദിതേന ച തേന സമം തദാ പ്രമുദിതേന ച തേന സമം തദാ രഥ ഗതഃ ലഘു കുണ്ഡിനം येयिवान् रथ गतः लघु कुण्डिनं येयिवान् रथ गतो लघु कुण्डिनमेयिवान् रथ गतो लघु कुण्डिनमेयिवान् रथ गतो लघु कुण्डिनमेयिवान् प्रमुदितेन च तेन समं तदा रथ गतो लघु कुण्डिनमेयिवान् प्रमुदितेन च तेन समं तदा रथगतो लघुकुण्डिनमेयिवान् प्रमुदितेन च तेन समं तदा रथगतो लघुकुण्डिनमेयिवान् गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् वितनुतां तनुतां निखिल आपदां वितनुतां तनुतां निखिल आपदां वितनुतां तनुतां निखिलापदां वितनुतां तनुतां निखिलापदां वितनुतां तनुतां निखिलापदां गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् वितनुतां तनुतां निखिलापदां गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् वितनुतां तनुतां निखिलापदां गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् वितनुतां तनुतां निखिलापदां प्रमुदितेन च तेन समं तदा रथगतो लघुकुण्डिनमेयिवान् गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् वितनुतां तनुतां निखिलापदां प्रमुदितेन च तेन समं तदा रथगतो लघुकुण्डिनमेयिवान् गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् वितनुतां तनुतां निखिलापदां प्रमुदितेन च तेन समं तदा रथगतो लघुकुण्डिनमेयिवान् गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् वितनुतां तनुतां निखिलापदां प्रमुदितेन च तेन समं तदा रथगतो लघुकुण्डिनमेयिवान् गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् वितनुतां तनुतां निखिलापदां प्रमुदितेन च तेन समं तदा
रथगतो लघुकुण्डिनमेयिवान् गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् वितनुतां तनुतां निखिलापदाम् प्रमुदितेन च तेन समं तदा रथगतो लघुकुण्डिनमेयिवान् गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् वितनुतां तनुतां निखिलापदाम्